Okay, so kind attention, we are starting the auction. Okay, so first of all, a big round of applause for all the players and the team owners. I would like to thank Happy Cricket Club and Ajit for calling me for doing the auction for today. I'm Yash Tugar. I'm not a professional, but yes, मज़े के लिए करता हूँ, passion है. तो though I'm a stock market trainer and investor, but I always love to have auctions in this. So आज के कुछ मैं अच्छा श्योर श्योर तो मैं आज के कुछ रूल्स है ऑक्शन के वो समझा देता हूँ राइट ताकि हम सब सेम पेज पे हो ओके एंड क्योंकि ये फ्रेंडली टूर्नामेंट है तो थोड़ा गर्मा गर्मी आई थिंक कम रहेगा राइट ओके सो ऑल द टीम ओनर्स प्लीज़ बी रेडी मैं ऑक्शन के रूल समझाऊंगा एक एक करके आपको अच्छे से समझना है कोई भी डाउट हो क्वेरी हो आप पहले ही पूछ लो बिकॉज ड्यूरिंग द ऑक्शन मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए ओके सो आपके पास 12 लाख पॉइंट थे राइट स्टार्टिंग में उसमें आपके 5,70,000 पॉइंट आई थिंक माइनस हो गए राइट 570 माइनस हो गया बिकॉज बेस पॉइंट हर एक प्लेयर का जो ए और बी कैटेगरी में वो 60,000 है और जो सी कैटेगरी में वो 30,000 है ठीक है तो बेस पॉइंट्स आपके पहले ही माइनस कर दिए बिकॉज वो कोई बात नहीं होता है बड़े बड़े ऑक्शन में छोटी छोटी बातें होती रहती है सो वो बेस पॉइंट ऑलरेडी माइनस कर दिए गए तो जब आप बिडिंग करेंगे आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक प्लेयर के लिए बिड कर रहे हैं तो आपके पास उतने पॉइंट्स बच रहे हैं नहीं तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली व्हाइल यू बिड ओके बिड जब मैं बोलूँगा स्टार्ट करूँगा 60,000 जिसका बेस पॉइंट है उसका 5,000 से हम बिड बढ़ाएंगे और जिसका 30,000 बेस पॉइंट है उससे हम 3,000 से बिड बढ़ाएंगे ठीक है द स्टार्टिंग बिड विल बी द बेस बिड 60,000 अगर आपने स्टार्टिंग में उठाया तो दैट इज 60,000 और 30,000 ओके जब मैं 1 2 3 कहूँगा कि 70,000 1 2 3 मेरा बोलते ही ऑक्शन ऑफ दैट प्लेयर विल बी क्लोज्ड उसके बाद अगर आप प्लेकार्ड उठाते हो तो वो माना नहीं जाएगा ओके क्लियर और अगर आप कोई प्लेयर फर्स्ट राउंड पे नहीं लेते वो अनसोल्ड जाता है तो नेक्स्ट राउंड में उसका बेस प्राइस 5,000 से बढ़ जाएगा फॉर 30,000 एंड 10,000 से बढ़ जाएगा फॉर 60,000 तो आपको सोच समझ के बिडिंग करनी है थोड़ा दिमाग से खेलना है राइट बिकॉज क्रिकेट खाली ग्राउंड पे नहीं दिमाग से भी खेला जाता है क्लियर या प्लीज बाकी सब भी सुन लेगा हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि लाइक हम लोग स्टार्टिंग में सब ले लेते हैं 8 प्लेयर ये जो ए कैटेगरी वाला है हाँ सॉरी 7 और एक हम भी तो हो गया 8 ले लेते हैं उसके बाद में स्टार्टिंग में वो प्लेयर अनसोल्ड चला गया 30,000 वाला ठीक है लेकिन हम लोग का वो 8 प्लेयर्स में वो जो टोटल अमाउंट है लाइक 570 प्लस 630 क्योंकि उसमें ऑलरेडी 90,000 लेस हो चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं है तब अगर हम लोग क्या करेंगे पूरा चीज़ वही बता रहा था ठीक है कि अगर आप सपोज पहले में आप अनसोल्ड अपने प्लेयर नहीं बिड किया और आपके पास पर्स नहीं रहा तो लास्ट में जितने भी अनसोल्ड प्लेयर्स रहेंगे और जितने भी टीम बाकी रहेगी उसके बीच एक लॉटरी होगी फिर लॉटरी से आपको प्लेयर मिलेगा वो आपके लक के ऊपर है बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में बिड नहीं किया और आपके पैसे ही खत्म हो गए तो आपको लक के ऊपर आपको प्लेयर्स मिलेंगे भाई आप मेरे से मैं समझाता हूँ आपको बताइए क्या आपका क्या इश्यू बताइए हाँ यस वो जो 3 प्लेयर होंगे जो कोई इसके लिए बिड नहीं किया तो ऑफकोर्स वो आपके लक के ऊपर है जो टीम ओनर है सुन मेरे पास टीम ओनर बैठेगा जब तक कोई प्लेयर आ नहीं जाता अच्छा तो किसी को मत बैठने मैं आपको बता दे रहा हूँ हर एक ऑक्शन में यही होता है कि अगर आपका पर्स ख़त्म हो जाता है जितने आपके हैं तो लास्ट में वो आपको लॉटरी से ही मिलेगा प्लेयर अगर आपको लॉटरी से आप उस हिसाब से अपना बिडिंग करो अगर आप एक ही प्लेयर के ऊपर सपोज 8 लाख रुपए खर्चे कर दे रहे हो तो आपको बाकी प्लेयर्स लॉटरी में लास्ट में अच्छे प्लेयर्स नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम अच्छी नहीं बनेगी वो आपको टैक्टिकली दिमाग लगाना है अगर आप एक ही प्लेयर अच्छा ले रहे हो 8 लाख रुपए देके तो आपको बाकी प्लेयर्स सब लॉटरी से मिलेंगे तो आपकी टीम अच्छी नहीं होगी एक प्लेयर कभी टूर्नामेंट नहीं जिता सकता यू हैव टू हैव अ टीम क्लियर है
एनी अदर क्वेश्चंस डाउट्स? अच्छा, ऑन द टीम, ऑन द जितने भी ओनर्स है, प्लीज कोई टीम प्लेयर ना बैठे, सिर्फ ओनर्स ही बैठे. दैट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमिटी. ओके. एंड जिसको भी फूड कूपन, जिसको भी थोड़ी भूख लग गई है, वो पुनीत गुप्ता से अपना फूड कूपन कलेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो आई विल बी पिकिंग द हाउसी नंबर्स वन बाय वन, ताकि हमें पता नहीं हो कौन सा प्लेयर का ऑक्शन पहले होगा. जो प्लेयर का नंबर आएगा, आपके पास लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है, आप उसके लिए बिडिंग अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकेगा. आर वी ऑन द सेम पेज? यस, या बोलिए. हाँ, प्लेयर ले सकते हैं, फिर बैठ सकते हैं. हाँ, तो वो तो ऑलरेडी पता है, आप ओनर्स ने ऑलरेडी रिटेन किया है, तो आपके बेस पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे. क्लियर? शैल वी स्टार्ट? आर वी ऑन द सेम पेज एवरीवन? यस, लेट्स गो. डीबी रॉयल्स के दो ओनर्स है, तो कौन रिटेन हो रहे हैं? अजीत भैया. ओके, ठीक है. ओनर रिटेंशन का बेस प्राइस है खाली. Okay, so the first player is कर रहा हूँ 42 था ना. okay. The first player is player number 9, Ashish Kochar. Ashish Kochar, if you are here, please come forward. आई गेस उनका पिक्चर दिखाने का जरूरत नहीं है, जबकि वो खुद ही अवेलेबल है. आप बुक्स के हिसाब से देखिए प्लीज, शीट के हिसाब से नंबर ना देखिए. प्लेयर नंबर 9, आशीष कोचर, एंड आई स्टार्ट द बिडिंग एट 60,000. 60,000 by Dream Earners. 60,000 by Dream Earners. I have the opening bid. 16,000 by Dream Earners. 60,001. 65,000. 65,000 by DB Royals. 65,000 by DB Royals. 70,000. 70,000 by Labod Rise. 70,000. 75. 75 by Dream Earners. 75. 80. 80 by Iconic. 80 by Iconic. 80,000 by Iconic. Do I see any of the bids? 85. 85. 85 by Dream Earners. Owners, please be fast. 90. 90 by DB Royals. 90,000 by DB Royals. 90,000 by DB Royals. 90,001. 95,000. 95,000 by Dream Earners for Ashish Kochar. कैसा लग रहा है आशीष जी आपको? आपके लिए बहुत ही अच्छी बिडिंग हो रही. ऑल गोइंग गुड. लेट्स होप कि अच्छी टीम में जाऊं. Wow, very good, very good. 95,000 the bid stays with Dream Earners. 95,000. 1 lakh. 1 lakh by Iconic Professionals. 1 lakh by Iconic Professionals. 1 lakh 1. 1 lakh 2. Do I see any of the bids? 1 lakh. 3 and the player goes sold to Iconic Professional. Ashish, the first player for today, will be playing for Iconic Professional. So you can note it down वहाँ पे कि Ashish Kochar is sold to Iconic Professional for 1 lakh. The next player is player number 21. Player number 21. It's already retained. Next is 48. 48. Player number 48, and he is Shubham Gupta. Shubham Gupta, if you are here, you can come forward. And I start the bidding is 60,000. 60,000. 60,000 by Dreamers. 65,000. 70,000. 75,000. 70,000 by 80,000. 80,000. 85,000. 85,000. 90,000, 90,000, 95,000, 1 lakh, 1 lakh 5,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 15,000, 1 lakh 15,000, 120, 125, 125 by Lamud Rice, 125 by Lamud Rice, 130, 130, 135, 135, 140, 140 by 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, it is 2 lakhs.
Are you there? You're out. 195, the bid stays with dream owners. 1,95,000 for Shubham. जोरदार तालियां हो जाए शुभम के लिए. क्या लग रहा है, और कोई बिड करेगा आपके लिए? करेगा तो फायदा में रहेगा. करेगा तो फायदे में. क्या जोश है भाई, क्या कॉन्फिडेंस है. 1,95,000 by dream earners for Shubham Gupta. Do I see any say that? No, it's not sold. 195 1, 195 2. Do I see any of the bids? 195 3, and Shubham will be playing for dream earners. शानदार bidding होती हुई by dream earners and DB Royals. Next is player number 11. Player number 11. What's it already retained? Next is player number 43. Player number 43. And he is Sumit Bothra, all-rounder. Sumit Bothra, all-rounder. And I start the opening bid at 60,000. 60,000 for Sumit. 60,000 by Iconic. 60,000 by Iconic. 60,000 by Iconic. 65, 65, 70, 70 by BK. 70 by BK Gold Stars. 75,000 by BK Gold Stars. 75,001. 80,000. 80,000 by Iconic. 80,000. 85,000. 85,000. 85,000. 85,000 by Lamudrais. 85,001. 90, 95,000. 95,000. No, you're out. 90,000. 90,000 by BK Gold. 90,000 by BK Gold. 90,001. 90,002. 95. We have a new bidder. DB Royals. 95,000 for Subit. 95,001. 95,002. Do I see any of the bids? Any of the bids? No bids. 95,000. 3, and Sumit goes sold to DB Royals. Sumit Bothra. The next player on screen is player number 34. Prateek Gupta. Player number 34, Prateek Gupta. Are you here, Prateek? No, I start the bidding at 60,000. 60,000 for Prateek. Do I see any opening? 60,000 by Iconic. 65 by BK Gold. 65 by BK Gold. 65 by BK Gold. 70,000. 75. 80. 75,000. 75,000 by BK Gold. 75,001. 75,002. 80,000. We have a new bidder. Dream owners. 80,001. 85. 85. 85 by BK. 85 by BK. 85,001. 90,000. 90,000 by Dream owners. 90,000 by Dream owners. 90,001. 90,002. And do I see any other bids? Any other bids? 90,003, and the player goes sold to Dream Miners for 90,000. Next up on screen is player number 33. Player number 33. Owner. Okay. Next is to Dream Earners. 95,000. Next is player number 46. Yes, 95,000. Player number 46 is Raj Gupta. 30,000. I start the opening bid for Raj at 30,000. 30,000 for Raj. Do I see any opening bid? 30,000 for Raj. 30,001. 30,002. याद रखे 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम. 30,003, and the player goes unsold. Raj Gupta goes unsold. He'll be available at 35,000 in the next round. हाँ, unsold वाला उसमें डाल दीजिए. Next is player number 50. Player number 50, and he is Shivam Jhawar. 60,000. I start the opening bid for Shivam at 60,000. 60,000 for Shivam. 60,000 I have seen the opening bid. 60,000 by Lambodrais. 65. 65 by BK. 70,000. 70,000. 75,000. 80,000. 85,000. 85,000. 85,000. 90,000 for Shivam. 95. 95. 1 lakh. 1 lakh for Shivam. 1 lakh by Lambodrais. 1 lakh 5,000. 1 lakh. 1 lakh 10,000. 1 lakh 10,000. 115. 115 by Lambodrais. 115 by Lambodrais. 115 1.
120, 120 by BK goal, 125, 125, 130, 130 by BK, 131, 135, 135, 135, 135, 140, 140 for Shiva, 145, 145, 145 by the Mudrais, 145, 150, 155, 155 by the Mudrais, 155, 160, 160 by BK, 165, 165 by the Mudrais, 165, 170, 170 by BK, 175, 175, 175, 180, 180 by BK, 181, 182, 185. You have a new winner. 190, 190 by Iconic, 195, 195. 2 lakhs, 2 lakhs for Shubham. Shubham, are you here? First player to reach 2 lakhs. Now we'll move the bidding at 10,000 points. Okay? 2 lakh 1, 2 lakh 2. Do I see any other bids? Any other bids for Shivam? And it's 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 by Lambodrais. Last moment entry. 2 lakh 10,000 by Lambodrais. 2 lakh 10,000 for Shivam. 2 lakh 10,000 1. 2 lakh 20,000. 2 lakh 20,000 by Iconic for Shivam. 2 lakh 20,000 1. 2 lakh 20,000 2. And do I see any other bids? 2 lakh 20,000 3, and the player goes sold to Iconic Professional Shivam. Iconic 2,20,000. 2,20,000. Yes. So the next player up for bidding is player number 38. Player number 38, and it is Ritesh Lunia. Ritesh Lunia, player number 30. Okay, it's Ritesh Leela. Okay. And I start the opening bid at 60,000. 60,000 for Ritesh. 30,000? 38. 30,000 for Ritesh. 30,000 for Ritesh. 30,000 for Ritesh. Do I see any opening bids for Ritesh? 30,000 1. Ritesh, yes. 30,000 2. If Ritesh is there, you can come forward. Ritesh, अगर आप हो तो सामने आ सकते हो. 30,000 1 for Ritesh. 30,000 2. Do I see any of the bids? Any opening bids for Ritesh? 30,000 3, and the player goes unsold. कोई बात नहीं रितेश, नेक्स्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस में बिड करोगे, कोई इशू नहीं. नेक्स्ट इज प्लेयर नंबर 7. प्लेयर नंबर 7 Akhilesh Sipani. Player number 7 Akhilesh, and 60,000. I start the opening bid for Akhilesh at 60,000. 60,000, and do I see any opening bids? Any opening bids? 60,000 by BK. 65. 65 by Lambodrais. 65 by Lambodrais. 65 by 1. 65 2, and 70,000. 70,000 by Iconic. 70,000. 75,000. 75,000. 75,000 by Lambodrais. 75, 80,000, 80,000, 80,000 by BK Gold, 80,000 1, 85,000, 85,000 by Iconic, 85,000 by Iconic, 90,000, 90,000, 90,000 for Akhilesh, 90,000 1, 90,000 2, 95,000, 95,000, 95,000 by Iconic, 95,000 1, 95,000 2, and
Do I see any other bids? Any other bids for Akhilesh? 95,000. 3 and the player goes sold to Iconic for 95,000. Iconic. The next player up for bidding is player number 36. Player number 36. It's retained. It's the owner. Next is player number 40. Player number 40. Rupesh. And I start the bidding for Rupesh at 60,000. 60,000 for Rupesh. Player number 40, Rupesh. 60,000, 65,000. 65,000 by BK. 65,000 by BK Gold Stars. 70,000, Rupesh Gupta. 70,000, 75,000. 75,000 by BK. 75,000 by BK Gold. 80,000, 80,000, 85,000. 85,000 by 90,000. 90,000. 90,000, 90,000. 95,000. 1 lakh. 1 lakh by Dream Earners. 1 lakh by Dream Earners. 1 lakh 5,000. 1 lakh 5,000. 1 lakh 5,000 by Lamudra. 1 lakh 10,000. 1 lakh 10,000. 1 lakh 15. 115. 120. 120. 120 by Dream Earners. 120. 125. 125. 125 1. 125 2. Do I see any of the bids? Any of the bids for the page? 125. 3 and the player goes sold to Lambodrais for 125. 1,25,000. 40. $125. Next is player number 53. Player number 53. And he is Sagar. Sagar, and I start the bidding for Sagar at 30,000. 30,000 for Sagar. 30,000 for Sagar. Do I see opening bids? 53. Number 53 Sagar. Do I see opening bids? 30,001. 30,000. Oh, I see the opening bid. Opening bid by Lamudra is 30,000 for Sagar. 35,000. 33,000. 33,000. 36,000. 36,000. 36,000. 39,000. 39,000. 42,000. 42,000. 42,000 by Lamudrais. 45,000. 45,000. 45,000. 45,001. 45,002. And 45,003. 45,003, and the player goes sold to Dream Earners for 45,000. 53. Next, वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. आर यू 45,000 एक्सेल आप मेंटेन कर रहे हैं, राइट? सो कमिटी ने कहा है कि इस नेक्स्ट प्लेयर के बाद एक ब्रेक होगा 5 मिनट का, उसमें वो बैक एंड कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम वापस ऑक्शन चालू करेंगे. ओके, सो आफ्टर दिस विल हैव अ 5 minutes break. The next player on bidding is player number 29. Player number 29, and he is Jitesh Choradia. Jitesh Choradia, and I start the opening bid at 60,000. 60,000 for Jitesh. 60,000. 29. 60,000 by BK Gold. 60,000 by BK Gold. 60,001. 65,000. 65,000 by DB Royals. 70,000. 70,000. 70,000. 75,000. 80,000. 85. 90. 95. Are you there? 95,000. 1 lakh. 1 lakh by Lamudrais. 1 lakh by Lamudra. 1 lakh 5,000. 1 5. 110. 110. 115. 115. 115. 120. 125. 125. 130. 130. 135. 135. 135 for player number 29. 135. 1. 135. 140. We have a new bidder. 140. 145. 150. 150 by Lamudrais. 140. 150. 155. 155. 155. 160. 160. 165. 165. 165. 170. 170. 170. 170 by Iconic.
171, 175, 175 by DB Royals, 175 1, 175 2, and do I see any other bids? Any other bids? No other. 180, 180 by BK Gold, 181, 182, and 1,80,000. 3 and player for 1,80,000. बीके गोल्ड कितना में 1,80,000. 1,80,000 बीके गोल्ड ठीक है Jitesh sir. Player 9, player number 29 goes sold to Jitesh, sold to BK Gold. Now we'll have a 5 minutes break. The back end team will calculate and उसके बाद हम auction को वापस चालू करेंगे. आप लिखिए 330 और अपना जो माइनस सोल्ड 60, किया 60 हुआ माइनस माइनस एक, माइनस माइनस 1 लाख माइनस 95,000, माइनस 95,000 माइनस 220, माइनस 2,20,000 7,25,000 पॉइंट्स अपना टोटल बचना चाहिए भैया. बेस और वो अलग मत करो. एक टोटल पॉइंट्स अपना 7,25,000. जल्दी हो रहा हम बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ उसके बाद बेस माइनस करता पच्चीस बेस का बेस माइनस कर बेस तरह का आप बेस माइनस कर दो. आपका 330 वाला प्लेयर है 90 माइनस 90 आ जाएगा माइनस 90 और 4 प्लेयर कितना 80,000 चाहिए क्या 60 वाला 60 वाला 4 है 240 3 3,95,000 ठीक है ठीक है फेयर है. नहीं नहीं भैया ठीक है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना करे पहले हो जाए क्लियर देखिए भाई इसमें क्या चालू अच्छा चालू करने वाले इसमें क्या चालू करें हमको बता दें इसमें कुछ हो पाएगा लैपटॉप में एंट्री करिए खाली जाएगा भैया इसमें पहले भैया भैया 1 मिनट के लिए उठिए इसमें यूट्यूब चालू कर दीजिए खाली यूट्यूब लाइव चालू कर दीजिए इस पर यूट्यूब लाइव चालू कर दीजिए खाली फटाक से एक बार कुछ प्लेयर नहीं दिख रहा तो यूट्यूब चालू कर दें कम से कम केबल को नीचे रख रहा केबल तो नीचे ढले जेड़ा यूट्यूब पे ढुकी था खाली यूट्यूब चालू कर दे 1 मिनट 1-2 मिनट का और डिले है फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट कर दादा अरे यूट्यूब
वी आर रेडी टू गो. तो नेक्स्ट प्लेयर के लिए हम अभी लॉटरी करते हैं एंड वी स्टार्ट अगेन. भैया सब तरफ घुमाइएगा. हाँ जी. आई गेस अभी किसी ओनर को कोई डाउट नहीं है तो वी कैन प्रोसीड. একদম নাই সেটা হ্যালো হ্যালো हेलो. Okay, so after a good innings drink break, we are going to start the auction again, right? So next up on screen is player number 54. Player number 54. Rajendra Purohit. क्या बात है, बहुत जोर से शोर शराबा है. If you are here, please come forward, Rajendra. लग रहा है यहाँ के स्टार प्लेयर है भाई. So I start the bidding at 60,000, 65, 60, 65, 65, 65,000 baht, Rajendra. 65,001, 70,000, 70,000, 70,000, 70,000 by BK Gold, 70,000 by BK Gold, 70,001, 70,002, 75, 80, 80, 80,000, 85,000, 85,000, 90,000, 90,000 by Lambudais, 95,000, 1 lakh, 1.5, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 170, 175. तो राजेंद्र भाई किसके लिए खेलना चाहेंगे आप? किसी के लिए भी खेल लेंगे. किसी के लिए भी. क्या बात है, मतलब जो टीम बैट करेगी. 1,80,000, 1,80,000, 185, 185 by Lambu, 190, 195, 2 lakh, 2 lakh for राजेंद्र भाई. तालियां हो जाने चाहिए भाई. एंड अब 10,000 से बिडिंग बढ़ाएंगे. 2,10,000, 2,10,000, 220, 220, 220, 230, 230, 230 by Royals, 230 by DB Royals, 230 by DB Royals, 231, 240. We have a new bidder. 2,40,000 by Dream Owners, 2,45,000, 250, 250 by Lamudrais, 250 by Lamudrais, 250, 260, 260 by DB Royals, 2,60,000. Highest bid till now. जोरदार तालियां हो जाए भाई राजेंद्र के लिए. 2,60,001, 2,60,002, and 270, 280, 2,80,000, 2,80,000 by DB Royals, 290, 290 by Lamudrais, 2,90,000, 2,90,001, 2,90,002, and 3 lakhs. क्या बात है भाई, क्या बात है. मुझे लग रहा है विराट कोहली है यहाँ के भाई. 3 lakh 1, 3 lakh 2, and 3 lakh 10,000, 3 lakh 10,000, 3 lakh 10,000 by Lamudrais. इंटेंस बैटल लग रहा है ये तो. एटलीस्ट 25% ऑफ द वॉलेट तो इन पे स्पेंड हो चुका है अभी तक, जो भी टीम खरीदेगी इनको. बहुत ही महंगा पड़ने वाला है. मिचेल स्टार्क को फेल कर देंगे ये. क्या आपको प्रेशर फील हो रहा है? नहीं, प्रेशर नहीं अभी. वाह, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं अभी तक. वाह, ऐसी होनी चाहिए टीम स्पिरिट और प्लेयर स्पिरिट. 3,10,000. आई स्टार्ट द बिड अगेन. 3,10,001, 3,10,002, and should I put the closing bid? Closing bid for our Virat Kohli of HCC. 3,20,000, 3,30,000. DB Royals coming at the last moment for our Virat Kohli. 3,30,001, 3,30,002, and I'm putting the closing bid. 3,30,000. 3 and the player goes sold to DB Royals. 30,000 Rajendra will be playing for DB Royals at
3,30,000. नाउ डीबी रॉयल्स का जेब खाली हो चुका है काफ़ी हद तक, तो आप देख के बिडिंग करें. I request the back end team to see the purse of DB Royals. And next up on screen is player number 1. Player number 1, Abhinandan Surana. Abhinandan is there with us. And 60,000. I see the opening bid. 60,000. 65. 65 by Lamud Rice. 65. 65. 70,000. 70,000. 75,000. 75,000. 80,000. 80,000 by Lamud. 85. 85. 90,000. 90,000. 90,000. 95. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh 10. 1 lakh 5. Sorry. 1 lakh 5,000. 1 lakh 10,000. 115. 115. 115. 120. 125. 130. 130. 130, 135, 135 for the shop, 135, 140, 140 by Dream Runners, 145, 150, 150, 155, 160, 160, 165, 170, 1,70,000 by Iconic for the shop, 1,70,001, 1,70,002, and should I put the closing bid? Closing bid at 1,70,000. Do I see any of the bids? 1,70,000. 3 and the player goes sold to Iconic for 1,70,000. 1,70,000. 60,000. 60,000 by Dream. 80,000. 80,000 by 85,000. 85,000. 90,000. 95. 1 lakh. 1 lakh for Keshav. 1,05,000. 110. 115. 120. 125. 130. 135. 140. 145. 150. Wow. 1,50,000 by the bid. 1,55,000. The bid. New bidder, Iconic Professional. I see a new bidder. 1,60,000. 1,60,000. 165. 170. 175. 180. 185. 190. 185. The bid stays with Iconic. 1,85,000 for Keshav. 1,85,000. 1,90,000. 195. And it's 2 lakh. 2 lakh for Keshav. जोरदार तालियां हो जाए. क्या लग रहा है किसके लिए खेलना चाहोगे? ड्रीम की आइकनिक? किसी के लिए भी खेलना है अपने को. किसी के लिए भाई खेलना है. कोई 2 lakh and the bid stays 2,10,000. 2,10,000. 220. We have a new bidder. Lambodrais. 2,20,000. 2,20,000 for Keshav. 2,20,001. 2,20,000 two. And do I see any other bids? 2,30,000. 2,30,000 for Keshav. लगता है 3,30,000 का मार्क बीट हो सकता है. Yes, body close. 2,40,000. 2,40,000 by Lambodrais. 2,40,000. 2,40,001. 2,40,000. 2,50,000. सरप्राइज बेट्स. 2.5 लाख का फटका लग चुका अभी तक. 2.5 लाख. 2.5 lakhs by Dream Runners. 2.5 lakhs 1. 2.5 lakhs 2. 260. 260 by Lambodrais. 260 by Lambodrais for Keshav. 2,60,001. केशव की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है. जैसे बिडिंग बढ़ रही है मुस्कुराहट भी बढ़ रही है. और लगाओ पैसे आएंगे भाई पैसे. 2,60,001. 2,60,000. And do I see any other bids? 1,01. 1,05,000. 1,10,000. 110 by BK Gold. 110 by BK Gold. 1,10,001. 1,10,000. 115. We have a new bidder, Lambodrais. 1,15,000. 115,1. 120. 120 by BK Gold. 121. 125. 125. 125 1. 125 2 for Navneet. And 130. 135. 140. 140. उन्होंने भी बिड किया. 140. 1 you're out. 135 the bid stays with that. 140. 140 by Lambodrais. 140 by Lambodrais. 141. 145. 150. 150. 150 by Lambodrais. 1,50,000.
1,50,002. And should I put the closing bid? It's closing 155. 150. So काफी बार patience इज द की, तो क्या पता लास्ट तक जो वेट करे उसको सही प्लेयर्स मिल जाए सही प्राइस पे. ओके, नेक्स्ट इज प्लेयर नंबर 44, राजेश गुप्ता. प्लेयर नंबर 44. He is a batsman. 30,000. Base price is 30,000. 30,000. I start the bid for Rajesh. 30,000 by Iconic. 30,000 by Iconic. 30,001. 30,002. And 30,000. I see the opening bid of 30,000 by DB Royals. 33,000. 33,000 by DB Royals. 33,000 by DB Royals. 33,001. 33,002. And should I put the closing bid? 33,000. Is anyone interested? 33,003, and the player goes sold to DB Royals at 33,000. Player number 44. Next is 10. Avik Jain. Player number 10, Avik Jain. And I start the opening bid at 60,000. 60,000 for Avik. 60,000 by Dream. 60,000 by Dream Runners. 60,000 by Dream Runners. 60,001. 60,000. 65,000. 65,000 by BK Gold. 65,000 by BK Gold. 70,000. 70,000 by Dream Runners. 70,000 by Dream Runners. 70,001. 70,002. 75,000, 80,000, 80,000, 80,000, 85,000, 85,000 by Iconic, 85,000 by Iconic for Avik, 85,001, 90,000, 95, 95,000 by Iconic, 95,001, 95,002, 1 lakh. We have a new bidder, DB Royal, at 1 lakh for Avik Jain. 1 lakh 1. Please check DB Royals can bid or not more. 1 lakh 1, 1 lakh 2, 1 lakh 5,000, 1 lakh 5,000 by Avik for Avik by BK Gold. 1 lakh 5,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 10,001, 1 lakh 10,002, 1 lakh 15,000, 1 lakh 15,000 DB Royal. 120, 120 by Lamudrais, 120 by Lamudrais for Avik Jain. 121, 122, 125, 125, 125, 130, 130 by Lamudrais, 131, 132, 135, 135. प्लीज दो तक वेट ना करें, अगर आपको उठाना है तो प्लीज थोड़ी जल्दी करें. 140, 140 by Lamudrais, 141, 145, 145 by Iconic, 145, 150, 150 by Lamudrais, 151, 155, 155 1, 155 2, and 2 I see, and 160, 160 by DB Royals for Avik Jain. 161, 162, and should I put the closing bid? 165, 165 1, 165 2, and 160, 170. Big Avik, if you're here, you can come forward. 170, 170 for Avik Jain by DB Royals. 171, 175, 175 by Iconic, 175 by Iconic for Avik. 175 1, 175 2, and should I put the closing bid? 175 3, and the player goes sold to Iconic for 175. 175 to Iconic. The next player is player number 37. Player number 37 on the screen, please. Kaushal Baid. Okay. Kaushal Baid, left-hander batsman, and I start the opening bid at 60,000. 60,000 by Kaushal by Dream Runners. 60,000 by Dream Runners. 60,000, 65,000,
60, 70,000, 70,000, 70,000, 70,000, 75, 80, 80,000, 80,000, 80,000 for Kaushal, 80,001, 85, 90, 91, 95, 1 lakh, 1 lakh for Kaushal, 1 lakh for Kaushal by Dream Earners, 1 lakh 1, 1 lakh 5,000, 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 1 lakh 10,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 10,000, 115, we have a new bidder, Iconic, 115, 120, 125, 125, 130, 130, 130, 131, 132, 135, 135, 135 by Avik, 135, 135, 140, 140, 141, 142, and 1 lakh 40,000. 145, 145. We have a new bidder, the BK Gold, coming at 145 for Avik Jain. 145. Sorry, I caution. 145 1, 145 2, and 150. We have a new bidder for Kaushal. 150 by Lambodrais. 151, 152, and should I put the closing bid? Do I see any of the bids? 150. 3 and the player goes sold to Lambodrais at 1,50,000. Kaushal goes to Lambodrais at 1,50,000. Player number 55. Mohit Charger. Mohit, please come forward if you are here. And I start the bid at 60,000 for Mohit. 60,000 for Mohit. 60,000 and BK Gold is the opening bidder. 60,000 for Mohit. And Mohit कुछ चल के आ गए 65. 65 by Dream. 65 by Dream. 70,000. 70,000. 75. 80. 85. 90. 95. 1 lakh. 15. 110. 115. 120. 125. 125 when the bid stays with Dream Earners. 125 for Mohit. Looks a promising all-rounder. 125 1. 130. 135. 135. 135 1. 135 2. 140. We have a new bidder. 140 for 145. 145 for Mohit. 145 150. 150. 155. 155. 160. 160. 165. 165 and Mohit, क्या लग रहा है किसके लिए खेलो अभी अभी जाओ मत ऑक्शन चालू हुआ है चलते रहने दीजिए बहुत मजा आ रहा है चलो 170 170 अरे भाई शर्माओ मत आ जाओ 175 175 180 180 by 185 190 190 you are there with the bid 191 195 विजय भैया का ड्रीम प्लेयर अभी तक नहीं आया लगता लग रहा है डीबी रॉयल्स के ओनर ने साइड कर दिया है बोले पैसे और नहीं बचे 195 द बिड स्टेज विद ड्रीम रनर्स 195 1 195 2 2 lakhs by DB Royals for Mohit 2 lakhs by DB Royals for Mohit 2 lakh 1 2 lakh 2 and 2 lakh 3 and the player goes sold to DB Royals for 2 lakh. Next is player number 14. Player number 14. Abhishek Daga. Player number 14, Abhishek Daga, please come forward. 60,000. 60,000 by Dream Earners. 60,000 by Dream Earners. 60,000 and 65, 65, 65 by BK, 70,000, 70,000, 75, 75, 80, 80,000, 80,000. भाई साहब थोड़ा बिड करिए 85,000, 90,000, 90,000, 95,000, 1 लाख, 1 लाख 5,000, 1 10, 1 15, 1 20, 1 25, 1 30, 1 35, 1 40, 1 40 on the bid stage with Dream Earners, 1 lakh 40,000, 1 lakh 40,000, 145, 150. 1 lakh 50,000, 1.5 lakh, 1 lakh 50,000. The bid stays with Dream Earners. 151,
152, 155, 160, 165, 170, 175. क्या बात है, सारी टीम्स आपके लिए बिट कर रही है. हाउस द जोश? हाई 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 वेरी हाई. जोश तो काफी हाई है. 175 द बिट स्टेज विद ड्रीम अर्नर्स. विजय भैया की सॉरी strategy. 175. No, 175. 170, 180, 180, 185, 185, 190, 190, 191, 192, and 195. 195 by Lambod Rise. 195 1, 195 2, and should I put the closing bet? 2 lakhs. जोरदार तालियां हो जाए. 2 lakhs. 2 lakhs by Dream Earners. 2 lakh 1. 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 by the Mudrais. 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 1. 2 lakh 10,000 2. And do I see any other bid? 2 lakh 10,000 3, and the player goes sold to Lambud Rise. So 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे वापस एंड विल टैली द पॉइंट्स. ओनर्स बैलेंस चेक कर ले. अगर सारे टीम ओनर्स एक बार ध्यान दे तो हम बैलेंस चेक कर लेंगे. सरप्लस बैलेंस आपके साथ. सो कोलकाता नाइट राइडर्स का एक अपडेट है. 18 ओवर 4 बॉल में 260 रन हो चुके हैं. सो आईपीएल रिकॉर्ड ज़्यादा दूर नहीं है. 17 रन और है. अभी 8 बॉल बचे हैं. होपफुली 22 नहीं 277 हाईएस्ट है. तो 260 हो गया. हाँ, जैसे केशव भैया ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर का, तो कोलकाता माई मिस्टेक. राजेंद्र भैया ने आज रिकॉर्ड बनाया. 3 लाख का मार्क वो क्रॉस किए. मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर 3,30,000. और वो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, तो वो चीज़ बनता है फिर आई गेस वो प्राइस टैग. सो हम लोग बैलेंस मैच कर लेते हैं. लंबोदराइज का सरप्लस बैलेंस है 2,20,000. ड्रीम लंबोदराइज के 5 प्लेयर हुए. ड्रीम अर्नर्स का बैलेंस है 2,35,000 सरप्लस. उनके भी 5 प्लेयर हुए हैं. बी के गोल्ड स्टार्स, इनका सबसे हाईएस्ट सरप्लस बैलेंस है 5,10,000 और सिर्फ 2 प्लेयर हुए हैं. आइकॉनिक का सरप्लस बैलेंस है 1,70,000. इनके 6 प्लेयर हो गए. और डीवी रॉयल्स का बैलेंस है
1,82,000 1,82,000 इनके 5 प्लेयर हो गए. 5 प्लेयर अजीत भैया 5 प्लेयर ना टोटल. सो वी आर रेडी टू कंटिन्यू द ऑक्शन, रिज्यूम द ऑक्शन. हमारे ऑक्शनियर, ओके, वील स्टार्ट इन अ मिनट. अरे रिंकू कैच दे दिया ना, फिर भी काम करी. 8 बॉल 26. ईशांत शर्मा लॉन्ड्री भी किया. 5 बॉल 14 रन. आई रिक्वेस्ट सारे टीम के ओनर्स अपनी जगह में रहे. हम एक से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं. कोलकाता को 5 बॉल में 14 रन चाहिए आईपीएल रिकॉर्ड बनाने के लिए. क्या लग रहा है आज कोलकाता रिकॉर्ड बनाएगी? हेलो. Okay, so let's start the auction once again. आई गेस सबके बैलेंस मैच कर गए थे, तो वी आर रेडी टू गो. All owners on the same page. Okay, perfect. Next is player number 5. Player number 5 on the screen, please. So player number 5, Aryan Surana. Aryan, if you are here, come forward. 60,000 by dream owners. 60,000. I see the opening. Okay, 30,000 है उनका brace. 30,000 by dream owners. 30,000 by dream owners. 30,001. 33,000, 33,000, 33,000, 33, 36, 36, 36,000, 36,001, 39, 39, 42, 45, 45,001, 48,000, 51,000, 54,000, 54,000, 54,001, 54,002, 57 by DB Royals. 57-1, 57-2, and should I put the closing bid? 57-3, and the player goes sold to DB Royals at 57,000. 57. Next is player number 47. Rahul Daga. So Rahul bhai हमारे पीछे खड़े, and I start the opening bid at 60,000. सो जितने भी ओनर्स हैं जिनके पास स्टार्टर्स है, आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग प्लेट्स हटवाने वाले. और अगर किसी को और भी चाहिए तो वो बता दें, अभी सर्व हो जाएंगे. And I start the opening bid for Rahul at 60,000. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 105, 110, 110, 115, 120, 120 by Iconic, 120, 125, 130, 135, 140, 141, 145, 150, 155, 155. क्या लग रहा है राहुल भाई, कौन लेके जाएगा आपको?
Tough choice. टफ चॉइस, सही बात है, टफ चॉइस है राहुल भाई को ले जाना. एंड आई थिंक ऑल द ओनर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड. 155 1, 160, 160 by Dream Owners, 161, 162, and should I put the closing bid? 165, 165. We have a new bidder, DB Dolls. 170, 170, 170 by Dream Owners. 171, 172, and should I put the closing bid? 170. 3 and the player goes sold to Dream Owners at 170. राहुल अपना एंट्री कर. हाँ 170. Next player is player number 26. Player number 26. Daksh Desai at 30,000. Daksh and 30,000. I see the opening bid. 30,000 for Daksh. 30,001. 33, 36, 39, 42. 42,000. 42,000 for Daksh. 45, 48, 51. 51. The bid stays with BK Gold. 51,001, 51,002, and do I see any of the bids for Daksh? 51,000. 3 and the player goes sold to BK Gold. 51. Next is player number 24, Gaurav Surana. Gaurav is there with us, and I start the bid for Gaurav at 60,000. 60,000. 60,000 by BK Gold. 60,000 by BK Gold for Gaurav. 60,001. 60,002. 65. 70,000. 70,000. 75. 80. 80,000 by BK Gold. 85. 90. 90,000 by BK Gold. 90,001. 95. 1 lakh. 1 lakh for Gaurav. 105. 105. 110. 110. 110 for Gaurav by BK Gold. क्या लग रहा है गौरव भाई, किसके साथ खेलने की मन इच्छा, किसके साथ है खेलने की इच्छा तो साथ है बट वाह क्या बात है, कॉन्फिडेंस बहुत तेज है. 1,20,000. 120 by Dream Owners. 121, 122, and 1,20,000. Do I see any of the bids for Gaurav? 123, and the player goes sold to Dream Owners at 1,20,000. अच्छा एक बात तो इसका ड्रीम के साथ नहीं है क्या साढ़े वाला 120 प्लेयर का नाम गौरव सुराना. 120. एक 20 120 में 1,20,000. Next is player number 16. ड्रीम अर्नर्स 60,000 वाले कैटेगरी से सिर्फ एक प्लेयर ले सकते हैं और उनके पास सरप्लस सिर्फ 35,000 बचा है, तो वो आप 95 तक ही जा सकते हैं उस प्लेयर के लिए. आप 35,000 से ज़्यादा बिड नहीं कर सकते फॉर दैट प्लेयर. ओके. आनंद दुगड़. आनंद दुगड़, वी हैव द नेक्स्ट प्लेयर. आनंद आ जाइए सामने. एंड 60,000 आई सी द ओपनिंग बिड. 60,000 फॉर आनंद. 60,000 फॉर आनंद. 60,001. 60,002. 65,000. 65,000. 70,000. 70,000 by Lamudra. Sorry, by BK Gold. 75. 75 by Dream Owners. 75 by Dream Owners. 80,000. 85. 90. 95. You cannot get more than that. 95,000 by Dream Owners. 1 lakh. 1 lakh by BK Gold. 1 lakh by BK Gold for Anand. 1 lakh 1. 1 lakh 2. 1,05,000. We have a new bidder, DB Royals. 110. 110 by BK Gold. 110 1. 110 2. 115.
120. 120 for Anand. 121. 122. And do I see another bitch? 125. क्या लग रहा है आनंद भाई? डीबी रॉयल्स की बीके कोई भी हो अपने तो अच्छा परफॉर्म करेंगे. 130 by BK Gold. 131. 132. And do I see another bids? 130. 3 and the player goes sold to BK Gold at 1,30,000. फाइनली तालियां हो जाए भाई बीके गोल्ड के लिए. एक प्लेयर जा चुका है बीके गोल्ड को. एंड द नेक्स्ट प्लेयर फॉर बिडिंग इज प्लेयर नंबर 4. Player number 4 is Akhilesh Poddar. हार्दिक पांड्या ऑफ HCC. क्या बात है, हाइट भी वैसी ही है. अब देखते हैं मुंबई इंडियंस लेती है कि गुजरात. चलो, आई स्टार्ट द बिडिंग एट 60,000. 60,000, 60,000, 65, 65, 70,000, 70, 75, 80, 80,000, 80, 85, 85, 90, 95, 1 lakh by BK Gold. 1 lakh by BK Gold. 1 lakh 1. इतना लाउड चीयर था तो आई एक्सपेक्ट कि बिड ऊपर जाए. 1 lakh 5. 105 by DB Royals. 105 by DB Royals. 1051. 110. 115. 115. 120. 120. 1201. 125. 125. क्या बात है पांड्या भाई, किसके लिए खेलोगे? यहाँ हमारी बीके हो गई गुजरात और डीबी हो गया मुंबई. किसी के साथ भी खेलने. किसी के साथ भी. चलो पांड्या भाई रेडी है, किसी के साथ भी खेलेंगे और फोड़ेंगे बॉलर्स को. 125. द बिट स्टेज विद डीबी रॉयल्स. 125 1. 125 2. 130. 130. 130 by BK Gold. 131. 132. 135. 135. इंटेंस बैटल. पांड्या के लिए बहुत जोर की लड़ाई चल रही डीवी और बीके के बीच. लेकिन उतना इंटेंस लग नहीं रहा. एटलीस्ट 2 लाख तो जाना चाहिए. 135 1. विजय भैया बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं. लास्ट सेकंड में उनका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता. 135 2. and should I put the closing bid? 135 3 and the player goes sold to DB Royals at 135. Next is player number 42. Vishal Gupta, batsman, player number 42. And Vishal, if you are here, please come forward. इसके बाद हम लोग points दिखाएंगे. I start the bidding for Vishal at 30,000. 30,000. 30,000 for Vishal and 30,000. 30,000. Do I see any opening bids? No opening bids for Vishal. 30,001. 30,000. We have an opening bid for Iconic. 30,001. 30,002. And Vishal ke liye, do I see any other bids? 35. 33, sorry. 33. 33 by Dream Owners. 33 by Dream Owners. 33 1. 33 2. 36. 39. 39 1. 39 2. And 39,000. 3. 39,000. And with this, Dream Owners के लिए जोरदार तालियां हो जाए. उन्होंने अपनी पूरी टीम बना ली है. नहीं अभी टाइम है. तो एक पॉइंट अपडेट देते हैं आपको. यू कैन नॉट बिड मोर. आपको अब जो 2 प्लेयर्स बनेंगे वो लॉटरी से मिलेंगे. पॉइंट्स का अपडेट अभी मिल जाएगा आपको. उसके बाद हम सारे प्लेयर आई गेस पॉइंट्स अपडेट एक बार दे दूं. यस. लंबोदराइज के पास सरप्लस है 2,20,000. ड्रीम अर्नर्स के पास सरप्लस है 26,000. बीके गोल्ड स्टार्स के पास है सरप्लस 4,19,000.
आइकॉनिक के पास है सरप्लस 1,70,000 और डीबी रॉयल्स के पास है सरप्लस 80,000। अब मैं कितने किसके प्लेयर्स हुए हैं वो भी अपडेट दे देता हूँ। सो 60,000 के कैटेगरी से लंबोदराइज के 5 प्लेयर हो गए हैं एंड नो प्लेयर फ्रॉम 30,000 वाला कैटेगरी। ड्रीम अर्नर्स के 6 प्लेयर हो चुके हैं 60,000 की कैटेगरी से एंड 2 प्लेयर हो चुके हैं 30,000 वाली कैटेगरी से। बीके गोल्ड स्टार्स इनके 3 प्लेयर हो चुके 60,000 कैटेगरी से एंड 1 प्लेयर 30,000 कैटेगरी से। आइकॉनिक के 6 प्लेयर 60,000 कैटेगरी के हैं एंड 30,000 कैटेगरी के कोई नहीं है। डीबी रॉयल्स इनके 5 प्लेयर हैं 60,000 कैटेगरी एंड 2 प्लेयर है फ्रॉम 30,000 कैटेगरी। हाँ 260 एक 30। एक राजेश गुप्ता एक आर्यन सुराना। आई गेस वी आर ऑन द सेम पेज अब। ओके सारे ओनर्स आर वी ओके? बीके गोल्ड 3। Any doubts? Okay, are we on the same page? All owners? Okay, perfect. The next player is player number 30. Player number 30 on this bidding, please. Ishank Gupta, player number 30 for bidding 30,000. 30,000 for Ishank. 30,000 for Ishank. Do I see any opening bid? 30,001. 30,002. 30,000. 3 and the player goes unsold. Ishank is unsold. ओनर जितेंद्र भैया 60,000 में रिटेन हुए। शुभम गुप्ता 1,95,000 में आपने खरीदा। प्रतीक गुप्ता 95,000। केशव दुधानी 2,70,000। राहुल डागा 1,70,000। गौरव सुराना 1,50,000। यहाँ गलती है हो सकता है गलती। सो एक छोटी सी मिस्टेक थी, एक अपडेट है। ड्रीम अर्नर्स के पास 56 का सरप्लस है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। ओके कोई बात नहीं। द नेक्स्ट प्लेयर। हेलो हेलो। Next is player number 20. Player number 20 for bidding and Bhavya Parmar. Bhavya, are you here? And I start the bidding at 60,000. 30,000, okay. 30,000. 30,000 for 30,001. थोड़ा जोश दिखाओ, बिड लगाओ। 30,000. Do I see any? 30,000 by Iconic. 30,000 by Iconic. 35,000. 33. 36. 36,000 by BK Gold. 36,000 by BK Gold.
36,001, 36,002, and 36,000, 39,000, 39,000 42, 42 by BK Gold, 42 by BK Gold, 42 by BK Gold, 42 by BK Gold, 42 1, 42 2, 45,000, 45,000, 45,000 Mala Mudrais, 45,000 Mala Mudrais, 45,001, 45,002, and 45,000. 3 and the player goes sold to the Mudrais at 45,000. Next up on bidding is player number 12. For Ankit, 60,001, 60,002, and do I see any opening bids? Any opening bids? Next में 10,000 महंगा 60,000 by BK Gold, 60,001, 2, and should I put the closing bid for Ankit at the base price 60,000? 60,000. 3 and the player goes sold to BK Gold at 60,000. Next up on bidding is player number 25. Puneet Gupta. And Puneet is here with us. ये एक्साइटमेंट तो 2 लाख प्लस की बिड की लग रही है, देखते हैं. लग रहा है इस बार 2 लाख से ऊपर खर्चा कराएंगे पुनीत. And I start the bidding at 60,000. 60,000 for Puneet. 60,000 by Iconic. 60,000 by Iconic. I see the opening bid. 60,001. 65. 65 by Dream Earners. 65,001. 70,000. 70,000. 70,000. 75. 75,000. 75,000. 80,000. 80,000. 80,000. 80,000. 80,000. 80,000 by Dream Earners. 80,001. 80,002, and 85,000, 85,000, 85,000 Mila Mudrais, 85,000 Mila Mudrais, 85,001, 85,002, and should I put the closing bid? Closing bid for Puneet, 85,000. 3 and the player goes sold to Lambodrais at 85,000. Next is player number 22. Gaurav Jindal, player number 22. And हमारे जसप्रीत बुमराह है हमारे HCC के. So बुमराह के लिए बिडिंग चालू हो जाए. कौन चाहता है कि भाई 10 से 10 विकेट लिया जाए? And I start the opening bid at 60,000. 60,000 by Iconic. 60,000 by Iconic. 65, 65, 70,000. 70,000, 70,000. Big 75. 75,000, 80,000, 80,000, 80,000 by Iconic, 80,000 by Iconic, 85, 90,000, 90,000, 95, 1 lakh, 1 lakh by Iconic, 1 lakh by Iconic, 1 lakh 1, 1 lakh 5,000, 110, 110. तो बुमराह भाई किसके लिए विकेट्स लेना चाहोगे? बस खेलने को मिले. बस खेलने को मिले भाई, बॉलिंग दे देना इनको, बस खेलने से मतलब है. चलो कोई बात नहीं. 115, 115, 115 by BK, 150 by BK Gold, 115 1, 115 2, and should I put the glue? 120, 125, 125 by the Mudrais, 125 by the Mudrais, 125 1, 125 2, 130, 130, 131, 135, 140. वेट मत करो, पहले से उठा सकते हो. 141, 145, 1,45,000, 145 1, 145 2, 150, 150 by Lambodrais, 150 for Jasprit Bumrah, 151, 152, and putting the closing bid 150. 3 and the player goes sold to Lambodrais at 1,50,000. एक पॉइंट अपडेट हो जाए.
सो एक क्विक पॉइंट अपडेट दे दिया जाए. आप कैलकुलेट कर लीजिए सारे ओनर्स, फिर हम एक बार मैच कर लेंगे आपका सरप्लस पॉइंट्स अपडेट्स. विजय भैया अभी भी सोच रहे हैं किसको लें. हाईएस्ट है विजय भैया के पास, हाईएस्ट. कितनी टीमों का, सारी टीमों का कंबाइन करेंगे तो उतना तो विजय भैया के पास अकेले है, उससे ज्यादा है काफी. बता सब लंबोदराइज हो गया कैलकुलेट. सो आपके पास है सरप्लस 90,000. ड्रीम अर्नर्स के पास है 56,000. ड्रीम अर्नर्स आपके पास सरप्लस 56,000. बीके गोल्ड स्टार्स इनके पास सरप्लस है 4,19,000. आइकॉनिक इनके पास है सरप्लस 1,70,000. और डीबी रॉयल्स के पास है 80,000 का सरप्लस. अब अगर आपको प्लेयर्स के भी अपडेट्स चाहिए तो दे दूं. ओके, सो वी आर गुड टू कंटिन्यू. और आप जोश दिखा रहे तो 2 लाख की बिड तो करिए. प्लेयर का नाम उठता, आप जोश दिखाते हैं, उसके बाद 70-80 हज़ार में प्लेयर का बिड सलट जाता है. 2 लाख का बिड देखे हुए बहुत टाइम हो गया. अभी 1,50,000 अच्छा गया था. हाँ, शिवा भैया ऑर्गेनाइजर में से एक अभी भी बाकी है. तो देखते हैं इनका कितना डिमांड है. खेलते बहुत अच्छा है, मैं खेला हूँ इनके साथ, खेलते बहुत अच्छा है. अब देखते हैं, ये 3,30,000 का तो क्रॉस करना मुश्किल हो गया, लेकिन कितना जाते हैं ऊपर देखते हैं. मुझे लगता है विजय भैया की ड्रीम लिस्ट में है शिवा भैया, तभी उतना रुपया बचा के रखे कि कोई ले ना सके उनको. मुझे तो ये लगता है. हेलो, 3 प्लेयर आपको लेने हैं, आपका ड्रीम प्लेयर तो शिवा भैया है. Okay, so let's start the bidding again. And the next up on screen is player number 32. Pankaj, and I start the bidding for Pankaj at 30,000. 30,000 for Pankaj. 30,000 for Pankaj, player number 32, Pankaj. And do I see any opening bid? 30,000. 30,000 Dream Achievers. 30,000 Dream Owners. 30,001. 30,002. And 33,000. 33,000. 33,000 by BK Gold. 36,000. 36,000 by Dream Owners. 36,001. 36,002. And 36,003, and the player goes sold to Dream Earners. इसी बीच हमारे बीच आए हैं 2 महान प्लेयर. एक तो सौरभ बजाज और एक जितेश चौरड़िया. दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेयर है. Player number 9, next up on screen. Sorry, player number 6. Amit Dakalia. And I start the opening bid at 30,000. 30,000 Amit is here. 30,000 by Iconic. Just 30,000 by Iconic. एक क्विक अपडेट, ड्रीम अर्नर्स अब आप 30,000 कैटेगरी से कोई प्लेयर नहीं ले सकते. 30,001. 30,002. 33,000. 33,000 by DB Royals. 33,001. 33,002. 33,003, and the player goes sold to DB Royals. क्विक अपडेट, डीबी रॉयल्स भी 30,000 कैटेगरी से प्लेयर नहीं ले सकते. Next is player number 18. Ashish Gupta, all-rounder, player number 18. And he's a leg spinner, and I start the opening at
30,000 by Iconic. 33,000. 33,000. 60. Sure. 60,000. Okay. 60,000. 65,000. 65,000. 70,000. 75. 80. 85. 80. And the bid stays with BK Gold. 80,000. 80,000. 85,000. 85,000. 90,000. 90,000. 95,000. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh 5,000. 1 lakh 5,000. 1 lakh 5,000. ड्रीम अर्नर्स 1 लाख 10 तक जा सकते हैं. Okay, 110. 110 the bid stays with BK Gold and you are out. 1 lakh 10,000. 1 lakh 10,000 1. 1 lakh 10,000 2. 115. 115. 120. 120. 120 by BK Gold. 121. 120. 125. 125. 125 1. 130. 130. 135. 135. Are you there? 135 1. 135 2. 140. 140. 141. 145. 145. 145 1. 145 2. Do I see any of the bids? 145 3 and the player goes sold to Iconic at 1,45,000. क्विक अपडेट. आइकनिक अब 60,000 के कैटेगरी से कोई एक प्लेयर ले सकती है. यस, एक प्लेयर. Next is player number 8. Arpit Gupta. Player number 8, you are here. Please come forward. And for Arpit, the bid starts at 30,000. 30,000 by BK. 30,000 by BK. 30,000 for Arpit. 30,001. 30,002. And 33,000. 33,000 by Labodra. 36,000. 36. 36,001. 36,002. And 36,000. 39,000. 39,000. 42,000. 42,000. 42 for Rashid. 42,001. 42,002. And do I see any of the bids? 45,000. 45,000. 45,000. 48,000. 48,000. 48,001. 48,002. And 48,000. It's with BK Gold. 48,000. 48,001. 48,002. 48,003. And the player goes sold to BK Gold at 48,000. Arpit Gupta. Player number 45. Vinay Shekani. Vinay. And I start the bidding for Vinay at 60? 60,000. 60,000 for Vinay. 60,001. 60,002. And do I see any opening bids? 60,000. 60,000 by Dreamers. 60,001. 60,002. And do I see any of the 65,000? 65,000 by DB Dolls. 65, 70,000, 70,000, 70,000. 70,000 by Dream Runners. 70,001. 70,002. 75,000, 75,000, 75,000. 75,001. 80,000, 80,000, 80,000 by Dream Runners. 80,001. 80,002. And do I see any of the bid? Any other bid? 80,000. 3 and the player goes sold to Dream Runners at 80,000. So I guess एक points update ले लेते हैं. $80,000 Vinay Shekani. Dream Runners. So एक क्विक पॉइंट्स अपडेट ले लेते हैं और किसको कितने प्लेयर लेने वो भी बता देता हूँ. लंबोदराइज के पास है 90,000 का सरप्लस. उन्हें 60,000 की कैटेगरी से एक प्लेयर लेना, 30,000 कैटेगरी के दो प्लेयर लेने. ड्रीम अर्नर्स इनके पास है सरप्लस 30,000 और इनको 60,000 की कैटेगरी से सिर्फ एक प्लेयर लेना. बीके गोल्ड स्टार्स इनके पास है 4,10,000 का सरप्लस. इनको 60,000
60,000 के कैटेगरी से 4 प्लेयर लेने, 30,000 कैटेगरी से 1 प्लेयर लेना। आइकॉनिक, इनके पास है 85,000 का सरप्लस, इनको 1 प्लेयर 60,000 कैटेगरी से लेना है और 3 प्लेयर 30,000 कैटेगरी से लेना है। डीबी रॉयल्स, इनके पास है सरप्लस 77,000, इनको 60,000 कैटेगरी से 3 प्लेयर लेने हैं बस। सो सबका मैच कर रहा है गेस, सो वी कैन कंटिन्यू अगेन। All the team owners on the same page? Yeah. So next is player number 23, Harsh Nolka. Player number 23, Harsh Nolka. One of the best bowlers. 60,000. टर्फ में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं। हर्ष का निक नेम मैं जानता हूँ, उसका निक नेम बिल्ली है। एंड आई स्टार्ट द बिडिंग एट 60,000, 60,000 बाय कनेक्ट, 60,000 बाय कनेक्ट, 65, 65, 70,000, 75, 80, 85, 90, 90, are you there? 95, 95,000 by BK Gold, 1 lakh, 15, 110, 115, 120, 125, 130, 135. You're out. 135 and the bid stays with BK Gold, जिन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया स्टार्टिंग में, अब धड़ाधड़ प्लेयर ले रहे हैं। 135 1, 135 2 for Harsh. And do I see any of the bids? Any of the bids for Harsh? 135, 140, 140, 145, 145, 145 with BK Gold, 145 1, 145 2, and 145 3, and the player goes sold to BK Gold. Next is player number 3, Anand. Player number 3, Anand Chandak. $145. And I start the bidding for Anand at 60,000. 60,000 for Anand. He's there. 60,001, 60,002, 65, 70, 75, 75, 80, 85 dream owners for Anand. 80,001, 80,000, 85,000, 85, 90, 90,000, 90,000 for Anand by dream owners. 90,001, 95 by DB Royals, 95 by DB Royals, 95,001, 95,002, and should I put the closing bid? 95,000 3, and the player goes sold to DB Royals. Anand will be playing at 95,000. 95. 95 DB Royals. Player number 27. पंकज पारेख, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, शानदार गेंदबाजी करते हैं। एंड 60,000, 60,000 बाय ड्रीम रनर्स, 65, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Out. 95,000 by BK Gold for Pankaj. 95,001, 95,002. Do I see any of the bids? Pankaj के लिए 95,000 3, and the player goes sold to BK Gold. Pankaj will be playing for BK Gold at 95,000. Next is player number 39. Player number 39, and he is Rahul Daga. Rahul, if you are here, please come forward. Rahul Daga, player number 39. And I start the opening bid for Rahul at 60,000. 60,000. Rahul Sharma के भाग चुके हैं, कोई बात नहीं। 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90,000 the big stage with BK Gold. 95 by Iconic. 95, 1 lakh, 15, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 150, 150. I think Iconic cannot bid more. Iconic नहीं कर सकते अब bet. 151,
1,50,002. यही फायदा होता है पैसे रखने का लास्ट तक. And 1,50,003 and the player goes sold to BK Gold. 150. Rahul goes to 150 for BK Gold. दोनों बेस्ट फ्रेंड एक टीम में. हर्ष नोलखा, राहुल डागा. क्या बात है. फाइनली कलकत्ते के 24 करोड़ काम आए. प्लेयर नंबर 52 Saksham Gupta, and I start the bidding at 30,000. 30,000 by Iconic. 30,000 by Iconic. 30,000 for Saksham. Player number 52. 30,001. 30,002. 33,000. 33,000. 33,001. 33,002. 33,000. 36. 36 by Iconic. 39. 42. 45. 45,001. 45,002. 45,000. Do I see any of the bids for Saksham? 45,003 and the player goes sold to BK Gold at 45,000. क्विक अपडेट. बीके गोल्ड स्टार्स के भी 3 प्लेयर हो चुके 30,000 कैटेगरी से. Next is player number 49. Rahul Bothra, player number 49. And I start the opening bid at 60,000. 60,000. 60,000 for Rahul. 60,000 I see the opening bid for by Dream Earners. 60,001. 60,002. 65, 70, 70,000, 70,000, 75,000. 75 by Dream Earners. 75,001. 75,002. And 75,000. Do I see any other bids? 75,000. 3 and the player goes sold to Dream Earners. इसी के साथ ड्रीम रनर्स की पूरी टीम कंप्लीट होती है. I think Dream Earners have made their team. So Dream Earners के लिए जोरदार तालियां हो जाए. उन्होंने they are the first team to make their playing 11. So Dream Earners cannot bid more. Next is player number 35. आई गेस एक पॉइंट अपडेट दे दिया जाए इसके बाद player number 35 Puneet Daftari, player number 35, and I start the opening bid for Puneet at 60,000. 60,000 for Puneet. 60,000 by Iconic. 60,000 by Iconic for Puneet. 60,001. 65. 65 by Lambodras. 65,001. 65,002. 70,000. 70,000 by DB Royals. 70,000 by DB Royals. 70,001. 70,002. 75,000. 75,000. 75,000 by Lambodras. 75,1. 75,2. 80,000. 80,001. 80,002. And 80,000. 3 and the player goes sold to DB Royals. इसी के साथ डीवी रॉयल्स के 60,000 कैटेगरी के प्लेयर 80,000 पूरे हो गए. Point update, please. नहीं, एक प्लेयर बाकी है ना डीबी रॉयल्स का. चेक कर रहे हैं. एक प्लेयर बाकी है डीबी रॉयल्स को. प्लेयर एंड पॉइंट अपडेट दे देता हूं. लंबोदराइज के पास सरप्लस 90,000 है. उन्हें 60,000 कैटेगरी से एक प्लेयर लेना है. 30,000 कैटेगरी से 2 प्लेयर लेने. ड्रीम अनर्स की टीम पूरी बन चुकी है.
बीके गोल्ड स्टार्स, इनको 60,000 कैटेगरी से एक प्लेयर लेना और इनकी टीम पूरी हो जाएगी। आइकॉनिक, इनके पास 85,000 सरप्लस है, इन्हें 60,000 कैटेगरी से एक प्लेयर और 30,000 कैटेगरी से तीनों प्लेयर लेने हैं। डीबी रॉयल्स, इन्हें एक प्लेयर चाहिए अपना टीम बनाने के लिए, 22,000 का सरप्लस है और 60,000 कैटेगरी से एक प्लेयर लेना। आई थिंक टोटल 9 प्लेयर्स का ऑप्शन बचा है अभी तक। बीके गोल्ड स्टार्स, इनके पास 1,76,000 सरप्लस है। 6 प्लेयर्स का ऑप्शन बाकी है और 3 प्लेयर्स का री ऑप्शन होगा। एक प्लेयर बचा है बीके गोल्ड स्टार्स का। 41, प्लेयर नंबर 41, विवेक। प्लेयर नंबर 41 is Vivek, and I start the bidding at 60,000. 60,000 for Vivek. 60,000 for Vivek. Do I see any opening bid? 60,001. 60,002. And should I put the closing bid? 60,000. No one is there at 60,000. Are you ready? कोई तो बेट करो। 60,000. 3 and the player goes unsold. Next bidding में वो 10,000 पॉइंट ज़्यादा में आएंगे। प्लेयर नंबर 17। आई गेस अभी अनसोल्ड प्लेयर्स का ऑक्शन हो रहा? नहीं, अभी तक 4 प्लेयर्स बाकी है। ओके। आदित्य गुप्ता, प्लेयर नंबर 17, and I start the bidding at 30,000 for Aditya. 30,000 for Aditya. आदित्य, अगर आप खा नहीं रहे हो और यहीं पे हो तो प्लीज आ जाए। एंड वी हैव अ यंग ऑलराउंडर आदित्य। 30,000 by Iconic, 30,000 by Iconic, 30,001, 30,002, 33 by Lambodras, 33 by Lambodras, 33,001, 33,2, and 33,000. 3 and the player goes sold to Lambodras at 33,000. Next is player number 15. Animesh Gupta. Animesh, if you are here not eating, please come forward, and I start the opening bid at 30,000. 30,000 for Animesh. 30,000 for Animesh. 30,001. 30,002. And 30,000 by Iconic. 30,001, 30,002, and 30,000. 3 and the player goes sold to Iconic at 30,000. Base price. Player number 13. Abhishek Agarwal, all-rounder. Player number 13. सिट्टू, इनका निकनेम है सिट्टू, जो निकनेम से जानते हैं And I start the bidding at 60,000. 60,000 for Abhishek. 60,001, 60,000 by Iconic. 60,001, 60,002, 65,000, 65,000, 70,000, 70,000 by Iconic. 75, 80, 85, 90, 95, 1 lakh, 1 lakh 5, 110, 115, 120. Please see कितना तक बिड कर सकते हैं। ड्रीम अर्नर्स 1,45,000 तक जा सकते, सॉरी आइकॉनिक एंड लंबोदराइज कैन गो टू 1,47,000। यस, हो सकता है 3,000 का कैप से भी। लास्ट प्लेयर आदित्य गुप्ता, उनमें 33,000 बिड एट 147। आप जाना चाहते हैं लंबोदराज, बट 147 में वो खरीद रहे हैं। या So 147 the player goes to Lambodras because 147 अब नहीं जा सकते। इनके एक प्लेयर बाकी है सिर्फ 30,000 कैटेगरी से। सरप्लस इनके पास कुछ भी नहीं है। So आपके पास लॉटरी से आएगा एक प्लेयर। Two more players left for bidding, and next is player number 51. फॉर एन अपडेट, मिचेल स्टार्क ने सेकंड विकेट ले ली है। शिवा गुप्ता, आपके सामने शिवा बैठे हैं।
1,50,000 the opening bid by BK Gold. आई वाह, गेस ये हाईएस्ट है, तो शिवा भी ऑफ कोर्स, और मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि वो उन्हीं के लिए रुपया बचा रहे हैं. क्या बात है. तो शिवा goes to BK Gold without any bid. And the last bid for today is player number, I think now BK Gold and Dream Owners have made the team. जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीम में, टीम ओनर्स के लिए. यस. नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लेयर नंबर 19. इसके बाद अनसोल्ड कैटेगरी होगी. Arun Mundra, and we have three teams bidding for Arun: Lambodras, Iconic, and DB Royals. And I start the bid for 30 or 60. 60,000. 60,000 for Arun. 60,001. मैं बता देता हूँ, डीबी रॉयल्स जा सकते हैं 88,000 तक. आइकॉनिक जा सकती है 1,45,000 तक. और लंबोदराइज इस गेम में ही नहीं है. सो दो टीम है, दोनों बेट कर सकती हैं. So Iconic, do you want to bid? No. DB, you want to bid? 60,000. You are out. The player goes to DB Royals at 60,000. इसी के साथ डीबी रॉयल्स की भी पूरी टीम बन चुकी है. तो जोरदार ताली हो जाए डीबी रॉयल्स के लिए भी. सो अब सिर्फ दो टीम्स बची है, आइकनिक एंड लंबोदराज. आइकनिक को एक 60,000 से लेना है अभी, 60,000 कैटेगरी. सो लंबोदराइज को एक 30,000 से लेना. उनके पास कोई सरप्लस नहीं है. आप अपने मर्जी से दो प्लेयर चूज कर सकते हैं बिकॉज यू हैव सरप्लस. और आइकॉनिक के पास 85,000 का सरप्लस है. 60,000 में से एक प्लेयर लेना, जो बचा है रिमेनिंग वो मिल जाएगा आपको. एंड विवेक डाल दीजिए बेस प्राइस पे 70,000 डाल दीजिए. एंड वन मोर प्लेयर प्लीज. आइकॉनिक का सरप्लस 75,000 हो गया. फर्क नहीं पड़ता, अब उनको और एक प्लेयर लेना है बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है. और एक प्लेयर आप कौन सा ले रहे हैं? दो ले सकते हैं. और अनसोल्ड प्लेयर्स के नाम बता दिए क्या? हाँ बता दीजिए प्लीज. हितेश लीला, ईशांक गुप्ता और राज गुप्ता. सो हितेश और ईशांक ये दो आइकॉनिक में जाते हैं और राज गुप्ता लंबोदराइज में जाते हैं. Okay, with this, I think we come to the end of the auction. बहुत बहुत धन्यवाद to again Happy Cricket Club for inviting me, and I hope and wish you all the best and all the team owners. Thank you. क्या? थैंक यू सब आए, इस ऑक्शन को सक्सेसफुल बनाया. आई गेस सारे ओनर्स अपनी टीम के साथ सेटिस्फाइड हैं. और वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन 14th टूर्नामेंट वाले दिन. एंड आई होप द बेस्ट टीम विन्स एंड एवरीवन हैज़ अ ग्रेट टाइम. सो थैंक यू एवरीवन.
हेलो एवरीवन। उम्मीद है सभी ओनर्स ने अपनी टीम अच्छी बनाई होगी। तो सबने मेहनत की, सबने टीम अच्छी बनाई, लेकिन HCC धन्यवाद देना चाहेगा हमारे ऑक्शीनियर यश भाई का। क्या बोले? अच्छा ठीक है, अभी सब खाना खा रहे हैं, 5 मिनट बाद सभी से मिलते हैं।
हेलो एवरीवन, आप सभी का 2 मिनट लेना चाहूंगा, एक बार अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप सभी का अटेंशन चाहूँगा। आज जो ऑक्शन हुआ उसको बहुत ही सुंदर तरीके से कंडक्ट करने के लिए टीम एचसीसी की तरफ से मैं स्वागत करना चाहूँगा यश भाई का। यश भैया अगर आप यहाँ पर आएँ, और हमारी टीम के सबसे सीनियर जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगा बुके देकर हमारी तरफ से एक छोटा सा सम्मान करें उनका। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यश। थैंक यू। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा पप्पू भैया से, जो हमारी टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पप्पू भैया। एक बार आगे आएं और एक छोटी सी भेंट आशीष भैया के थ्रू यश भाई को दें। एक छोटी सी भेंट। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज भैया। भैया वो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी हैप्पी क्रिकेट क्लब का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स फॉर द टूर्नामेंट। थैंक यू। एक और बात बता दूं आप सभी को, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। टीम एचसीसी जिन्होंने ये ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने में कड़ी मेहनत की है, अजीत डाकलिया, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बबलू भैया, तन्नू भाई और आशीष भाई, इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में शिवा भाई, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। सो ऑल सेट टू रॉक द शो। हिप 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 हिप। All the best everyone. Thank you.